कथा कहूँ तारी भितर आपण गोटे प्रसंग को मुझे जी आम ये जो संसार को देखुछु बापा ये संसार है गोटे अंधकूप परी किपरि कूप अंधकूप तेणु व्यासदेव यहाँ लिखिले संस्कृत भागवत कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावयः दिवाचार्थी हय राजन कुटुंब भरणे नवा। द्वितीय स्कंद प्रारंभ जिते बेले परीक्षित महाराजा जोड़हस्त करिकी गंगा नदी कूल सुखदेव महाराज को कहउछंती मते सप्तम दिन रे तक्षक नाग दंशन करिब यार उपचार निमित्त मोर बंची थाऊ थाऊ मोर धर्म कौन बंची थिबार भितरे मोर कर्तव्य कौन जार माध्यम रे मोर मानव जीवन सार्थक हुई कहिले 88 सहस्र ऋषि माने बसिछंती नैमिषारण्य रे आउ प्रश्न कले ऋषि मानंकु परीक्षित देखो जीवन जीवा काले किबा साधिबी मोही तले किबा शुणिबी कर्ण पथे शरण करिबी कि चिते किबा बदने उच्चारण भजीबी कहार चरण। 88 सहस्र ऋषि मान बसिछंती प्रश्न कले परीक्षित मृत्युर पूर्वर मोर धर्म कौन कर्तव्य कौन जार माध्यम रे मानव जीवन सार्थक हम केही तारी उत्तर देवा पाई समर्थ हेले नाही। आउ सही समय स्वयं भगवानंकर सदृश्य सुकंकर आगमन हेला आउ कहउछंती सुखदेव धन्य ही राजा ब्रह्मांड मध्यरे व्यक्ति केवल निजर स्वार्थ पाई प्रश्न पचारे मु केउ उपाय कले धन अर्जन करि पारिबी मु केउ विद्या बलरे संपत्तिर मालिक होई जीबी मु केउ उपाय कले संसार मध्यरे जस अर्जन करिबी ए सांसारिक धन संपत्ति वैभव प्राप्ति करिबा निमित्त आमे संसार गृहस्थ धर्म रे समस्त प्रश्न करि थाउ किंतु केबे तुमे प्रश्न करिछ मनुष्य जन्म मु प्राप्त करिछि केउथि पाई ना धन अर्जन करिबी ना संपत्ति किनिबी ना परिवार करिबी ना संसार मध्यरे मोर प्रशंसार पात्र हेबार जस अर्जन करिबी केबे प्रश्न करिछ मोर धर्म कौन मोर कर्तव्य कौन मु कौन कले मोर मानव जन्म सार्थक होई जिवो। ये प्रश्न सुनिकी सुखदेव प्रशंसा कले धन्य राजा ब्रह्मांड मध्य संसार के ही प्रश्न पचारि नाहंती तू जो प्रश्न कल आउ सेठारे सुखदेव एटा कहउछंती हे राजा ये संसार हेउछि गुटी भयंकर अंधकूप आउ किपरि अंधकूप अटे निशाहोर ई अर्ध बेल निद्रा बाबधू संग मेल गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद निशाहोर ई अर्ध बेल निद्रा बाबधू संग मेल से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी
দিবসে অর্থ চিন্তা কুল কুটুম্ব পোষণে বিকল সে বজনারি অন্তরে অর্ধ আয়ুষ এণে নাশ নিরতে দুঃখ সুখ প্রাস সে ব্রজনারী কপয়রে মন মরহু নিরন্তরে। बोली भागवत भगवान की জয় হো। ତେଣୁ হে ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, হে ମା ବାପା, ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହି ରାଜା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମୋତେ ପଚାରିଛ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ହଁ, ଆମେ କେବଳ ଅଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସାରରେ ପଚାରୁ। ହଁ, ଯାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହୋ। ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ବାବୁ ତୁମେ ତ ଭଗବତୀ ଆଅ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚରାମି। ପଚର ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଥିଲେ କହିମା ପିଲା ଲୋକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ବନବାସ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଭଣାରୀ କେ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ କି ନି ନେଇକରି ଯାଇ ସବୁବେଳେ ତ ତାଙ୍କର ସଫା ମୁହଁ ଦିଶୁଛି, ଭଦର ହେଇଛନ୍। ସେ ଭଣାରୀ ନା କେଁ ନା କ୍ୟାଁ ଭଣାରୀ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ଅରଣ୍ୟକେ ବନବାସ ଗଲେ ଯେ ତାହାକୁ ଛର ଭଦର କରୁଥିଲା। ସେ ଭଣାରୀ ନା କେଁ ନା ଇତି କାଁ ଲାଭ ଅଛି? ଅଯଥାର୍ଥ। ରାବଣ ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦେଢ଼ ଶ୍ୱଶୁର ନା କେଁ ନା, ସେ ରାବଣ କକା ଶ୍ୱଶୁର ନା କେଁ ନା, ଦଶରଥର ଅଜାନ ନା କେଁ ନା, ଇତିରେ କେଁ ଲାଭ ଅଛି ଭାଇ? ଅଯଥାର୍ଥ। ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚର ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ତୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି। ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ଜୟ ହୋ। ଆଉ ସେଇଠାରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକୂପ ଅଟେ। କେନ୍ତା ଅନ୍ଧକୂପ ଅଟେ? ନିଶା ହରଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ବେଲ ନିଦ୍ରା ବା ବଧୁ ସଙ୍ଗ ମେଳ দিবসে অর্থ চিন্তা কুল কুটুম্ব পোষণে বিকল কলিহত ব্যক্তির যদিও পরমায়ু মা বাপা 100 বর্ষ হুয়ে সে 100 বর্ষ পরমায়ু ভিতরে তো অধা 50 বর্ষ আউ সে 50 বর্ষ শুই নউনি বাল্যকালর চপলতা বার্ধক্য কালর অজ্ঞানতা 25 বর্ষ সরি যাଉଛି আউ যেন 25 বর্ষর হেলা দিন বেলা মোর পুଅ ঝিও কুটুম্ব বাটুম কে চলাবার লাগি অর্থ দরকার পয়সা দরকার সে অর্থর প্রলোভনরে অর্থ সঞ্চয় করিবারে পরিবার মুখরে সুখ আউ শান্তি দেবারে ভার্যার মুখরে পুত্রর মুখরে হস ফুটাইবার পাই কি নিজে সংসার সবু কষ্ট সহুছি আউ ধন অর্জন করছি ধন সম্পত্তি অর্জন করিবার এতে ব্যস্ততার সহিত দিন যাଉଛି যে মহাপুরকে সোর করবাটা দুরিয়া কথা নিত্য নৈমিত্য কর্ম করবারে মধ্য সমিয়া নাই ন এক দুই জিভার লাগি কয়সন লোকি মোর এতি কবার যে ভাই তেণু দিন বেলা তো অর্থ সঞ্চয় করিবারে সরি যাଉଛି পুনি রাত্র সময়ে ইন্দ্র সুখরে সরি যাଉଛି আউ সময় কাহি যে আত্মার কল্যাণর উদ্ধারর মার্গ খুঁজিবি এ হଉଛି গোটে অন্ধকূপ তেণু ভাগবত লেখিলে সংসার কূপ মধ্যে বুড়ি জন্তু এ মায়া জড়ে পড়ি গোবিন্দ সীতারাম রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম